Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Na'am ta'ala wa nafhum tifahum dzakara wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hadd masul kitabillah ta'ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhil mudati subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana syi'ta sahla. Allahumma zuna fahma nabiyyin wa hifdha mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bi ali wa zaina bil halim wa jamra bi afiyah ya arhamar rahimin. Wabad, al-an sekarang kita ada di fasal tanagud. Marra ma'ana di halaman 26 Anwa'ul istidlal. Anwa'ul istidlal. Ada istidlal mubashir wal istidlal ghair mubashir. Istidlal mubashir salah satunya adalah at-tanagud. Ghair mubashir ya. Tanagud al-aksu mustawi dan aksun nagid. Istidlal mubashir al-qiyas wal istigra' wat tamthil. Limadha summiya ghair mubashir? Karena ketika ingin kita mengisbat sidq ay qadhiyah, kita ingin menetapkan qadhiyah ini betul apa tak, maka kita melalui cara aksul qadhiyah, melalui talazum atau luzumnya qadhiyah tersebut. Kalau qadhiyah ini kadzib berarti istalzim sidqal akhra. Idza kadzabatil ula sadaqatil tsaniyah wa idza sadaqatil ula kadzabatil tsaniyah. Hadza huwa tanagud. Seperti ar-ruh ghair mawjudah. Kita bisa isbat langsung karena ruh khafiyah, amr khafi. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, caranya gimana? Kita isbatkan apakah kebalikannya ruh mawjudah apa? Ruh ghair mawjudah. Syuf hadza qadhiyatan mutanagitatan. Tanagud bainahuma tanagud. Bimana kalau yang kedua ini betul, maka yang pertama pasti salah. Kalau yang kedua salah, berarti yang pertama pasti betul. Nah, kita isbat ruh ghair mawjudah. Nah, di sini bisa kita isbat dengan istidlal mubashir. Tabayyan anna ruh ghair mawjudah qadhiyah kadzibah. Maka yalzam minha an ruh mawjudah. Paham ya? Ini yang tanagud yang kita bahas di sini. Yang sekarang. Marra ma'ana sabiqan fi dasil istidlal. Anal istidlal qisman, mubashir wa ghair mubashir. Wa anal mubashir istidlal ala matlub mubashara. Mubashara bil qiyas atau bil istigra'. Al-alam hadith. Kif tastadil ala anna al-alam hadith? Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadith. Al-alam hadith. Khalas intaha al-amr. Mubashir. Wa anna ghair mubashir istidlal ala lazimil matlub. Matlubnya apa? Ar-ruh ghair mawjudah. Lazim matlubnya apa? Ar-ruh ghair mawjudah. Tsaniyan, at-tanagud huwa talazum baina qadhiyatain. Yujibu sidqu ahadihima kadzibal ukhra. Ada wat qadhiyah. Apa tanagud afwan? Definisi tanagud ada talazum baina qadhiyatain. Syuf, talazum di sini bukan talazum yang biasa kita yalzam min qawlihi kadza wa kadza, itu talazum akhar. Ini talazum dalam mantik di sini. Ya. Yalzam min sidqi. Talazumnya dari segi apa? Idza kadzabatil ula sadaqatil tsaniyah. Itu talazumnya. Wal aksu sahih. Tsalitsan, at-tanagud min ahkamil qadhaya. Naam. Lal mufradat. Seperti Z la Z. Iya tanagud, tapi bukan tanagud secara istilah mantiki. Karena apa? Z mufrad, la Z mufrad. Tapi tanagud min bab al-qadaya. Al-qadaya mahtamala sidq wal kadzib atau ma yatakawan min mawdu' mahmul. Z qaim, Z la bi qaim. Ini baru. Bainahuma tanagud. Karena ini qadiyah, ini juga qadiyah. Ada mawdu' mahmul, mawdu' mahmul. Lal mufradat. Wa bi'ibaratin ukhra yanbaghi kaunu tanagud min mabahith tasdiq la tasawwur. Hada tasdiq. Tasawwur. Idraku mufrad namanya apa?
Tasawur idrak Zaid. I don't idrak Qaim. Idrakul qiyam. Tasawur, tapi nisbatul qiyam li Zaid atau adam nisbatul qiyam li Zaid itu tasdik apa tasawur? Tasdik. Wal qadaya min ahkam at-tasdik. Min ahkam at-tasdik. Fa kharaja nahu Zaid wala Zaid li'annahuma mufradan. Ya, walaupun mungkin yusamma tanagud lughatan. Yusamma tanagud lughatan. Arba'ah ini yang muhim. Labudda litahaqquq at-tanagud bainal qadiyatain min ittihadihima fi umur thamaniyah wa ikhtilafuhuma fi amrain. Ini di sulam yadhkur musannif wa hadha madhkur fil mutawwalat katanya. Padahal ini gampang sebenarnya. Ya, ini gampang, ini pembahasan ini gampang ya. Jadi supaya baina qadiyatain tanagud harus memenuhi, ya bahasanya tuh 10 syarat lah. 8 syarat fi ittihadil umur, 2 syarat fi ikhtilafi amrain. Yang akan kita bahas sekarang ittihadul umur aja dulu. Ikhtilaful amrain fi dars qadim. Maknanya satu qadiyah dikatakan baina qadiyatain tanagud la budda an yattahida fi hadhil umur thamaniyah. Wa illa, kalau tidak ittihad dalam 8 perkara ini atau salah satu 8 perkara ini, maka baina qadiyatain laisa tanagud. Laisa bainahuma tanagud. Syurutul ittihad wa tusamma al-wahdad al-thamaniyah. Apa ya wahdad itu kan ya? Individu ya mungkin, atau teori 8 teori, atau Allah alam ala kulli hal wahdah thamaniyah. Yang pertama al-ittihad fil mawdu'. Al-ittihad fil mawdu'. Mawdu' itu mana? Zaid wa Zaid. Mawdu'nya sama apa enggak? Sama kan? Idza tahadal mawdu' yasih an yuqal anna baina qadiyatain tanaqud. Bi khilaf falau ikhtalafa fihi lam yatanaqadha. Di sini misalnya Zaid mujtahid wa Bakar laisa bi mujtahid. Oke, misal yang ada di kitab aja. Mau Bakar ya? Syuf an-nazar ila huna awalan. Nanti mahmul yang setelahnya. Satu maudunya Zaid, satu maudunya Bakar. Hal ittihada khalas berarti bukan tanagud. Kenapa bukan tanagud? Yumkin sidquhuma. Zaid bi mujtahid. Zaid mujtahid. Yumkin an yasduq, sah? Bisa aja betul kan? Taib. Alas, ala farad annahu mujtahid. Al-qadiyah sadiqah. Bakar laisa bi mujtahid. Betul juga. Idan qadiyatain sadiqatan. Ada tanagud. Enggak ada, batal berarti bukan tanagud ini berarti. Tanagud tuh harus satunya kadzibah, sadiqah, satunya kadzibah. Lihat li tahaqquq hadat tanagud harus 8 perkara ini terpenuhi. Nah, ini laisa bainahuma tanagud. Bikhilaf kalau ana bilang Bakarnya ana ganti Zaid. Nah, ini baru tanagud. Zaid bi mujtahid. Zaid mujtahid. Ihtamil sidq wal kadzib. Las ala fard annahu shadiq. Zaid memang mujtahid. Terus ada orang bilang Zaid laisa bi mujtahid. Qadiyah kadzibah. Enggak mungkin Zaid mujtahid, shadiq. Zaidnya sama ya, bukan Zaid orang lain. Satunya Zaid dari Malaysia, itu dari Indonesia, bukan. Zaid nafsu Zaid. Zaid mujtahid wa Zaid laisa mujtahid fi nafsil waqt mustahil. Wah, ada qadiyah apa namanya? An-nadhariyah aqliyah. Semua al-uqala yaqbalun hadhihi an-nadhariyah.
Sama kayak Allah mawjud, Allah laisa bimawjud. Tanagudon. Pasti salah satunya ada yang salah. Salah satunya ada yang salah. Kalau Allah mawjud gampang istidlalnya. Istidlal mubasyir bisa. Dengan apa namanya alam semesta yang ada. Mafhum ya? Hadha huwa al-ula. Hadha hiya al-ula. Al-ittihad fil mawdu'. Al-thani al-ittihad fil mahmul. Al-ittihad fil mahmul. Mahmul kalau di nahwu apa? Mahmul itu? Awa mubtada khabar, khabar atau musnad. Musnad ya. Kalau musnad ini itu maudhu ya, lebih umum. Karena musnad ilaih itu bisa fi'il, musnad ilaih itu bisa fa'il atau mubtada. Kalau musnad itu fi'il atau khabar. Kalau dia bilang mubtada khabar, berarti kalau ja'a Zaidun bukan qadiyah berarti. Nah, qadiyah. Maudhunya mana? Tetap ja'a. Ya. Baik. Al-ittihad fil mahmul. Seperti al-ilm nafi'. Al-ilm nafi'. Al-ilm ghair nafi' atau laysa binafi' ya. Ini contoh yang mutanagid dulu ya. La bina nafi'. Ini tawaffar syarat awal, ittihad fil mawdu'. Nafi' mahmul pertama nafi', mahmul kedua nafi'. Jangan lihat lanya wajib hukumnya. Karena supaya tanagut harus ada lah. Sama tak mahmul ini? Idan qadiyatan mutanagidatan. Tapi mana ganti? Al-ilm laisa bidar. Fi tanagut. Al-ilm nafi'. Nah. Betul, ilmu itu bermanfaat. Ilmu tidak berbahaya. Betul juga. Berarti ada tanagut bainahuma. Idan laysa bainahuma tanagut. Karena kullu minhuma shadiqah. Syuf qadiyatan, kalau dua-duanya shadiq atau dua-duanya kadzib, sudah laysa bainahuma tanagut. Contoh lagi lah yang mirip. Kita ganti. Nafi'nya kita ganti di sini. Di sini dhar misalnya. Al-ilm dhar, qadiyah kadzibah, sah? Qadiyah kadzibah. Al-ilm la binafi', qadiyah kadzibah aidan. Berarti laisa bainahuma tanagut. Ya walaupun salah. Walaupun qadiyahnya khati'ah. Yang ketiga at-tanagut az-zaman. Ittihad fi zaman. Fala tanagut baina syams musyrigah naharan wa syams ghair musyrigah lailan. Asy-syams maudhu. Syams yang kedua maudhu. Ittihad fil maudhu. Syarat awal terpenuhi. Mahmul, satunya musyrigah, yang kedua musyrigah juga. Jangan lihat ghairnya. Ghair itu wajib hukumnya karena untuk supaya membatalkan qadiyah setelahnya, membatalkan qadiyah sebelumnya. Oke, syarat kedua terpenuhi. Tiap zaman, satunya siang, satu malam, beda. Kenapa? Asyams musyrigah nahar, qadiyah shadiqah. Asyams ghair musyrigah lailan, qadiyah shadiqah. Idzan laisa bainahuma tanaqud. Kenapa? Laisa fi zaman wahid. Yang keempat al-makan. Fala tanaqud baina al-ard hamra fi Dar'a. Dar'a ini nama daerah di Damaskus. Di Suriah, di Suriah. Tanah di Dar'a berwarna merah. Wal ard ghair hamra fi Dimashq. Al-ard ittahada fil mawdu'. Hamra ittahada fil mahmul. Tapi satunya Dimash, satunya Dar'a. Laisa muttahidain fil makan. Dan qadiyah shadiqah. Ya mungkin memang benar fi'lan tanah di Dar'a itu merah. Sama kayak Anda ngomong kayak gini, di Indonesia tanahnya merah juga ada sebagian. Ada yang merah, ada yang coklat. Kalau di Hadramut tanahnya lebih kayak
Dia nggak coklat ya apa? Lebih ke kuning ya tanahnya mungkin. Nah, طيب الأرض صفراء في حضرموت والأرض غير صفراء في جاكرتا. ما في تناقض. ما في تناقض. Atau contohnya al-jaw matir, cuaca hujan ya, al-jaw matir fi tarim wal-jaw ghair matir fi mukalla. Benar apa enggak? Yang pasti ini enggak ada tanagut, imma dua-duanya betul, imma dua-duanya salah. Selesai ya. طيب الخامس القوة والفعل. القوة mana al-imkaniyah. Al-imkaniyah, al-fi'l itu memang langsung dikerjakan. Contoh kayak gini. Al-insan mufakkir, insan hayawan natik, bil quwwah. Bil quwwah. Entah dia mau mikir apa enggak itu terserah dia. Yang penting dia bisa berpikir. Paham? Al-insan qabil lil-ilm. Qabil lil-ilm. Al-insan muta'allim. Al-muta'allim imma bi quwwah atau bil fi'l. Kalau muta'allim bil fi'l kayak kita. Muta'allim bi quwwah tuh kalau lagi tidur misalnya. Lagi tidur, lagi main HP, muta'allim bil quwwah. Yumkinuhu at-ta'allum. Yumkinuhu at-ta'allum. Nah, juga sama. Harus ittihad fil imkaniyah wal fi'l. Ini istilahnya akidah ini, bil quwwah wal fi'l. Contoh Zaidun tabib bil quwwah. Zaid laysa bi tabib fa'il. Hal bainahuma tanaqud? La. Contoh. Nah, itu siapa nama? Siapa? Muaz. Tabib bil quwwah. Naam. Bisa nggak dia jadi tabib? Bisa kalau dia belajar. Dia kuliah jurusan kedokteran jadi apa? Tabib. Hal huwa tabib bil fi'il? Nabi bilang apa? Muaz tabib bil quwwah. Qadiyah shadiqah. Mu'adz laisa bitawil fi'l. Iya, orang lagi belajar mantik. Dia nggak jadi dokter, nggak ada gelar dokter, nggak ada kan? Dokter wala apa penyakit dalam enggak. Qadiyatan shadiqatan. Idan laisa bainahuma tanaqud. Yang tanaqud itu ketika Nabi bilang Mu'adz tabib bil fi'l wa Mu'adz laisa bitawil bil fi'l. Hadza huwa tanaqud. Tanaqud. Pada maudhu mahmulah sama aja. Taib sittah. Sadis. Al-kull wal juzu'. Fala tanaqud baina al-kitab nafi' ay ba'dahu. Di sini dibilang apa? Ba'dahu. Kullahu. Hal bainahuma tanaqud. Kalau tanpa memandang ini, tanaqud apa enggak? Tanaqud. Kitab nafi, kitab laysa binafi, tanaqud. Taib, ana bilang al-kitab laysa bina, kitab nafi ba'dahu. Sebagian kitab bermanfaat. Betul. Kitab mantik, kitab fikih, ba'dahu ghairu nafi, seperti kitab sihir misalnya. Qadiyah shadiqah. Taib, al-kitab laysa binafi kullahu. Betul juga enggak? Betul. Enggak semua kitab bermanfaat. Ada kitab yang enggak manfaat. Taib. Shadiqah apa kadhibah? Shadiqah. Bainahuma tanaqud? La budda an yattahida fil ba'diyah aw fil kulliyah. Fil ba'diyah aw fil kulliyah. Taib, soal. Nah, ganti di sini ba'dahu. Fi tanaqud am la? Ada tanaqud atau tidak ada tanaqud? Alkitab nafi ba'dahu.
sebagian kitab bermanfaat. Sahih. Karena nugir anna ba'dul kutub laisa binafi'. Ada qadhiyah shadiqah. Alkitab laisa binafi' ba'dahu. Kitab atau beberapa kitab tidak bermanfaat. Shadiqah apa kadhibah? Hah? Oh, berarti laisa bainahuma tanaqud. Tapi di sini bilang apa? Al-ittihad fil qul ba'd. Kaif? Berarti yang salah kitabnya apa contohnya? Apa pemahaman kita yang salah? Pemahaman yang salah. Al-ba'd huna maknanya al-ba'd al-hagigi. Harus ba'd yang sama. Bukan ba'dul awal atau ba'dul tsani. Ini kalau kita anggap ini ba'dul awal dan ini kita anggap ini al-ba'dul tsani. Khalas, idan laisa bainahuma tanaqud. Karena laisa fi mawridin wahid. Al-murad ba'd huna huwa nafsu ba'd hada. Kalau kita katakannya ini ba'd awal ba'd tsani, khalas ma fi tanaqud. Ma fi tanaqud ya. Nah, supaya jadi tanaqud itu maksudnya sama-sama. Ba'd di sini huwa nafsu hadal ba'd. Bidhabt. Maka bainahuma tanaqud. Kalau pakai kul mafhum, kalau pakai kul gampang ya. Ya, kita ganti kul. Alkitab nafi' kullahu. Alkitab laisa binafi' kullahu, jelas. Kalau kita katakan kulnya di sini adalah kul kulli ya, bukan kul kul jami', bukan kul majmu'i. Kul jami' itu betul-betul semuanya tanpa ada mustatsna. Alkitab nafi'. Masalan, alkitab nafi' kullahu. Qadiyah kadhibah karena ba'dul kutub ada yang laisa binafi'. Alkitab laisa binafi' kullahu. Semua kitab tidak bermanfaat. Qadiyah shadiqah juga, kadhibah juga. Qadiyah kadhibah. Syaf idan kadhibah berarti laisa bainahuma tanaqud. Laisa bainahuma tanaqud. La al-murad la al-kul di sini afwan. Kul majmu'i bukan kul jami'. Majmu'ul kutub nafi'ah. Wala nanfi anna ba'dul kutub ghair nafi'ah. Ini juga sama. Kalau ini kita mengatakan semua kitab secara majmu' adalah laisa binafi'. Ba'dul kutub nafi'. Baik. Al-mustatsna min hana kam? Gila-galilah karena pakai kul. Paling mustatsna berapa sih? 1 2 3 4. Oke, kita anggap 20%. Sini mustatsnanya berapa? 80%. Bainahuma tanaqud. Ya, jadi harus ittihad fil kul wa ittihad fil ba'diyah. Dan bilang al-kulli wal ba'diyah nafsul juzu'. Bukan ba'at yang ente anggap ba'at di sini ba'at ilmu nafi, misalnya ilmu tabib, ilmu tib. Yang di sini ente maksud ilmunya ilmu apa? Enggak, harus dua-duanya harus sama. Supaya hasalah at-tanaqud. Yang ketujuh, syarat. Tulabul Bashir ini juga tempatnya beliau musannif itu, Masjid Al-Bashir namanya. Kita ganti ya, tulab Zawiyah Hadramiyah. Mujtahidun inda rasul. Kalau mereka belajar. Tulab Zawiyah Hadramiyah ghairu mujtahidin. In lam yadrusu. Tanpa memandang ke syarat. Tanaqud apa enggak qadiyahnya? Tanpa memandang syarat ya. Kita buang syaratnya dulu. Tulab Bashir mujtahidun, tulab Bashir ghair mujtahidin. Bainahuma tanaqud am la? Naam. Tapi ketika kasih syarat. Kalau syaratnya beda, satunya syarat nafi atau satunya syarat itsbat, satunya syarat nafi, laisa bainahuma tanaqud. Kenapa itu qadiyah shadiqah? Tulab Bashir mujtahidin darasu, betul? Tulab Bashir ghair mujtahidin lam yadrusu, betul? Tapi kalau dua-duanya pakai lam indarasu, tulab Bashir mujtahidin indarasu, qadiyah shadiqah. Tulab Bashir ghair mujtahidin indarasu, qadiyah kadhibah. Sudah mujtahid kok tidak kau sudah belajar tapi enggak mujtahid, kan enggak mungkin. Pasti qadiyah kadhibah. Idzan bainahuma tanaqud.
Coba khulasatul kalam, pokoknya dua qadiyah ini kalau satunya shadiq, satunya kadzib, khalas tanaqud. Tapi kalau dua-duanya shadiqah atau dua-duanya kadzibah, laisa bainahuma tanaqud. Wa hadha syurut ats-tsamaniyah yang menjadikan baina qadiyatain tanaqudan. Al-tsamaniyah al-idhafah. Fala tanaqud bainal arba'ah nisfu tsamaniyah wal arba'ah laysat nisful asyrah. Anda lihat di idhafahnya itu, mudhaf ilaihnya. Karena arba-arbanya sama, nisif-nisifnya sama. Al-farq ish? Al-idhafah, mudhaf ilaihnya. Al-arba' nisfu tsamaniyah. Qadiyah shadiqah. Al-arba'ah laysat nisful asyrah. Qadiyah shadiqah. Betul, 4 bukan setengahnya 10, betul kan? Qadiyah shadiqah. Tapi kalau nanti ganti asyranya tsamaniyah, bainahuma tanaqud. Karena al-arba nisfu tsamaniyah shadiqah, al-arba laysat nisfu tsamaniyah kadhiba, bainahuma tanaqud. Bainahuma tanaqud. Fi misal akhar, masalah yang contoh kayak guwa wal fi'il. Imam Razi di beberapa kitabnya beliau as-sayf qati'un fi gimdihi. As-sayf qati'un fi gimdihi. Itu qadiyah shadiqah atau kadzibah. Dengan as-sayf laisa biqati' fi gimdihi. As-sayf qati'un fi gimdihi. Betul apa enggak? Nah, syuf. As-sayf qati' fi gimdihi bil guwah. As-sayf laysa biqati' fi gimdihi bil fi'il. Bainahuma tanaqud? Enggak. Karena bil guwah sayf itu qati' bil guwah. Mungkin ketika betul-betul di dalam apa tuh gimana itu sarungnya, terus nanti mau potong kue apa segala macam, bisa kepotong. Kapan dipotong? Ketika yang terlepas. Hada bil fi'il. Idzan laysa bil tanaqud. Kapan tanaqud? Ketika kita katakan as-sayf qati'un fi gimdihi bil fi'il was-sayf laysa biqati' fi gimdihi bil fi'il. Bainahuma tanaqud. Karena satunya ada yang bohong itu. Yang mana yang bohong? Yang pertama, as-sayf laysa biqati' as-sayf qati' fi gimdihi bil fi'il. La, ada qadiyah kadzibah. Atau kita balik, kita ganti pakai bil guwah. As-sayf qati' fi gimdihi bil guwah, qadiyah shadiqah. Shadiqah. As-sayf laysa biqati' bil guwah. La, sayf qati'. Kaifa anta bilang sayf laysa biqati' bil guwah? Sayf qati' bil guwah. Idzan qadiyah kadzibah. Allah khaliq bil fi'l atau bil guwah? Ya, terserah. Bil guwah bil fi'l. Lahu imkaniyah fil khalq wa fi'lan yakhluq. Dan ta'alluqnya kalau kita katakan Allah khaliq bil guwah, ta'alluqnya ta'alluq ma'nawi atau suluhi, ay yasluh an yakhluq. Wa idza khalaq bil fi'il ta'alluqnya tanjizi. Saya بعدين di muqaddimah Ghayatul Usul insyaallah ada pembahasannya. Kalamullah, khitabullah ta'ala, al-kalam an-nafsi al-musamma khitaban fil azal. Ta'alluqnya nanti ada ta'alluq ma'nawi. Qabla apa namanya? Qabla bi'tsah, qabla an yukhlaq al-khalq, ta'alluqnya ma'nawi. Tapi ba'da al-bi'tsah, ba'da bi'tsatin nabi wa ba'da bulughi da'wah, khitabnya wasil ilal khalq bil tanjiz khalas, ya munajjas. Ya. Termasuk soluhi atau maknawi ketika ba'dal bi'tsah tapi belum sampai dakwah. Lam tablughu dakwah. Ta'alluqnya masih maknawi. Idza kana mukallaf bil fi'il, mukallaf balagh. Khalas. Balik agil, apalagi balaghatu dakwah, khalas huwa mukallaf bil fi'il. Al khitab wasil, ta'alluqnya sudah tanjiz munajjas lah. Itu
apa namanya, mabhath aqadi, ya, pembahasan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal? Kalau tadi saya macam sebelum itu Allah tu Khalik, tapi kalau zamannya sebelum diciptakan, seazalinya sudah diciptakan. Mungkin bil quwwah. Al-an sudah bil fi'il. Wa yakhluq bil quwwah aidan. Kenapa? Kan ada orang-orang yang belum diciptakan, masih dalam azal. Ada orang menikah, punya anak, menciptakan anak itu al-an. Khaliq bil quwwah apa bil fi'il untuk menciptakan anak itu? Bil quwwah. Menciptakan pohon yang tidak ada, pokoknya nggak ada misalnya, atau menciptakan gempa bumi misalnya, atau menciptakan apa megatrust segala macam, musibah segala macam. Khaliq al-an belum terjadi kiamat. Allah yakhluqul qiyamah sudah terjadi, tapi yakhluq bil quwwah. Kapan bil fi'il ya? Masyaallah salamul afiyah ba'din. Di waktu. Lala saat takunu garibah. Mal mas'ul bi'alam anha minas sa'il. Orang yang bertanya dan yang ditanya nggak paham juga tentang masalah mata sa'ah. Kalau Arabi tanya mata sa'ah, Arabi nanya mata sa'ah. Mada atadalah adatuhu Allah wa rasul. Kalau anta ma'aman ahbab, selesai. Itu persiapannya mereka. Cuman zaman sekarang masa Allah anta ma'aman ahbab itu ditafsirkan beda. Cukuplah kita mutabaiyah, kelas yang penting kita cinta, kelas kita nggak usah lah kayak mereka, terus kita main-main saja sudah, apa namanya, ghafilin. Yang penting kita cinta. Lah, muqtadul mahabbah tiba, muqtadul mahabbah tiba. Sebagaimana orang cinta dengan pemain bola, tiba semuanya, dia beli bajunya, gayanya, dia hafal apa namanya, nasabnya, mungkin lahirnya kapan, dari mana asal, anaknya berapa, istrinya siapa, karena muhib. Nggak mungkin kalau nggak cinta dia hafal ya, walaupun mungkin ada orang hafal ya, tapi hafal sekedar kandang lihat, tapi nggak sempurna sebagaimana orang yang cinta. Nah, muqtadal mahabbah littiba, muqtadal mahabbah littiba, nggak cukup cuman igrar anna uhibbus sholihin bas, tapi amaluna amal tafihin, nggak dianggap. Nah, justru muqtadul mahabbah itu itiba fa'amal walau bil usyri kaz zakati, ya walaupun usyur seperti zakat, takhruj binul min dhulmati, ya kita nggak bisa amal kayak orang-orang dulu, tapi minimal 1/10. Dan juga muqtadul mahabbah adamu bughd akhri, muqtadul mahabbah adam in apa namanya, hattu darajat al-akharin. Banyak dari kalangan kita cinta kepada satu syekh tapi merendahkan masyayikh yang lain. Ada khata' kabir. Ada khata' kabir. Cinta kepada satu guru, kepada satu syekh, kepada satu ulama, kepada satu wali, yang lain dianggap rendah semuanya. Alah, ada khata'. Ada syekh bari minnak. Syekh itu bari minnak. Oke, labas. Ada fi qalbak, tapi semuanya itu ala darajatis shalah, lakin ana ataqid annahu aslah, la ada labas, tapi tak ataqid anna ghairahu munhattin tahat, enggak ada siapa-siapa, mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan lah, dia mah siapa sih, lah nadrata kepada mereka tuh nadra sayyi'ah, bahkan meremehkan, bahkan merendahkan, bahkan membenci sampai membenci. Ada syekh bari minnak, hadal wali bari minnak. Wah, banyak terjadi ya di zaman sekarang, banyak sekali. Dan itu karena jahil ya. Jadi jahiliyah zaman sekarang tuh masih ada, bahkan lebih parah daripada jahiliyahnya orang-orang jahiliyah ya. Wallahu a'lam bishawab.